ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសង់ព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានលោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចារភឿងសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានិងអាជ្ញាធរជាតិសម្បូរព្រៃគុកព្រមទាំងគណៈប្រតិភូគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិសម្របសម្រួលដើម្បីកិច្ចគាំពារនិងអភិវឌ្ឍអង្គរហៅកាត់ថា ICC អង្គរដែលមានសាធារណរដ្ឋបារាំងនិងប្រទេសជប៉ុនជាសហប្រធានព្រមទាំងតំណាងអង្គការ UNESCO ប្រចាំកម្ពុជាចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់នៅព្រះមហាប្រាសាទខេមរិន្ទក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2024ដើម្បីទូលថ្វាយអំពីលទ្ធផលការងារដែលបានអនុវត្តកន្លងមកនិងទិសដៅសម្រាប់បន្តក្នុងពេលខាងមុខMerci infiniment d'avoir accepté de nous invitation aujourd'hui. Je suis très très honoré. Vraiment, c'est un grand moment pour nous de vous retrouver après cette grande réunion. Merci de l'attention et aussi encore à tous les signes du Cambodge. Merci, merci Majesté. Ça, je suis si heureux. Merci, merci, merci. Merci. Respect Sa Majesté. Excellence. Respect Sa Majesté. Excellence, je suis heureux. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis heureux. Sa Majesté. Merci beaucoup. Merci. Thank you so much, Majesty. Your Excellency. Thank you for your support to me. Thank you very much. Jitsu Aidan Subswaku.ក្នុងឱកាសដ៏ល្អប្រពៃនេះលោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានិងអាជ្ញាធរជាតិសម្បូរព្រៃគុកបានថ្វាយកន្ត្រកផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងព្រះសព្វសាធុការពរដ៏បវរមហាប្រសើរថ្វាយព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គបានប្រកបនៅព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការព្រះរាជសុខុមាលភាពដ៏ល្អបរិបូរណ៍ព្រះកាយពលមាំមួននិងមានព្រះជន្មយឺនយូរជាង100ព្រះវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ដល់កូនចៅរបស់ព្រះអង្គជាដរាបតរៀងទៅក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុននិងលោកភិរៈធារីបារាំងបានថ្វាយដង្វាយវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានតម្លៃថ្វាយព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតផងដែរលោកជំទាវបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានិងអាជ្ញាធរជាតិសម្បូរព្រៃគុកបានទូលថ្វាយសន្ទរកថាមានខ្លឹមសារជាអត្ថថា
លោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចារមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនិងសេចក្តីរំភើបយ៉ាងក្រៃលែងសូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅថ្វាយព្រះអង្គចំពោះការប្រោសព្រះរាជទានលោកជំទាវនិងគណៈប្រតិភូទូលថ្វាយនៅរបាយការណ៍បន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំសំខាន់ៗរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកជំនាញពាក់ព័ន្ធគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិសម្របសម្រួលកិច្ចគាំពារនិងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានអង្គរនិងប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកដែលទើបតែប្រព្រឹត្តទៅនៅខេត្តសៀមរាបក្រុមអ្នកជំនាញអាត6បានទៅទស្សនាជាង15កន្លែងដែលគម្រោងអភិរក្សនិងជួសជុលកំពុងត្រូវបានអនុវត្តព្រមទាំងដោយមានអ្នកឯកទេសកម្ពុជានិងដោយមានប្រធានបេសកកម្មមកពីប្រទេសដែលមានបទពិសោធន៍ខាងបេតិកភណ្ឌដ៏យូររបស់ពួកគេដូចជាប្រទេសបារាំងនិងជប៉ុននៅជួរមុខបន្ទាប់មកក៏មានអាល្លឺម៉ង់ចិនកូរ៉េសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌានិងអ៊ីតាលីផងដែរសេចក្តីសន្និដ្ឋានដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលមានសហប្រធានជាប្រទេសបារាំងនិងជប៉ុនដើម្បីតាមដានរបាយការណ៍និងអនុសាសន៍ដែលបានដាក់ជូនអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាក៏សម្គាល់ពីកម្រិតវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ដែលទទួលបានក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយដោយយុវជនអ្នកជំនាញកម្ពុជារបស់យើងនិងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការបម្រើបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះជាមោទនភាពដ៏មហស្ចារ្យដែលបានស្ដាប់ស្ថាបត្យករនិងវិស្វករវ័យក្មេងទាំងបុរសនិងស្ត្រីនៃប្រទេសរបស់យើងធ្វើបទបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃអនាគតរបស់ពួកគេអំពីរមណីយដ្ឋានដែលមានកិត្យានុភាពដូចជាប្រាសាទបាយ័នបន្ទាយក្តីភ្នំក្រោមនិងសូម្បីតែប្រាសាទអង្គរវត្តលទ្ធផលទាំងនេះកំពុងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់អនាគតនៃបេតិកភណ្ឌរូបីនិងអរូបីនៃទីតាំងសំខាន់ៗដែលនឹងត្រូវបានចុះបញ្ជីក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO បន្ទាប់មកមានការទូលថ្វាយសន្ទរកថាពីឯកឧត្តមអ៊ឺអ៊ីណូអាត់ស៊ូឈីឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសជប៉ុនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោក February Eaton ភារៈធារីនៃស្ថានទូតបារាំងប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសន្ទរកថារបស់តំណាងពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតក្នុងសន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តមជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតលោកភារៈធារីនិងតំណាងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីសេចក្តីខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់បានសមិទ្ធផលដ៏ច្រើនក្នុងរយៈពេលជាង29ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្នុងកិច្ចការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌអង្គរដែលជាសម្បត្តិដ៏រុងរឿងរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរនិងជាសម្បត្តិរបស់មនុស្សជាតិក្នុងពិភពលោកទាំងមូលមានការរីកចម្រើនគួរជាទីមោទនៈខ្ពស់សន្ទរកថាក៏បានបង្ហាញអំពីការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការរួមសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាប្រទេសបារាំងប្រទេសជប៉ុននិងអង្គការ UNESCO ដើម្បីជំរុញក្នុងការគាំពារនិងអភិវឌ្ឍអង្គរទទួលបានជោគជ័យជាបន្តទៀតទៅតាមគម្រោងផែនការដែលត្រូវបន្តអនុវត្តនាពេលខាងមុខឲ្យសម្រាប់ទទួលបានជោគជ័យថ្មីៗថែមទៀតស្របទៅតាមបទដ្ឋានបេតិកភណ្ឌសម្ដៅធ្វើការជួសជុលកែលម្អប្រាង្គប្រាសាទនិងរចនាសម្ព័ន្ធជុំវិញប្រាសាទមានភាពរឹងមាំស្រស់បំព្រងនិងគង់វង្សតរៀងទៅសន្ទរកថាក៏បានបង្ហាញផងដែរអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលសម្រេចបានក្នុងឆ្នាំ2023ដល់ឆ្នាំ2024ដូចជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកិច្ចប្រជុំបច្ចេកទេសនិងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ ICC អង្គរដើម្បីត្រួតពិនិត្យយ៉ាងហ្មត់ចត់នៃគម្រោងបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ការអភិរក្សសន្និសីទអន្តររដ្ឋាភិបាលលើកទី4ស្ដីពីអង្គរដើម្បីវាយតម្លៃវឌ្ឍនភាពដែលបានធ្វើនិងកំណត់បន្ទាត់សកម្មភាពសំខាន់ៗសម្រាប់ទសវត្សរ៍ថ្មីព្រមទាំងសកម្មភាពសំខាន់ៗដែលក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការ ICC អង្គរសម្រេចបានជាច្រើនទៀតក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនោះដែរព្រះករុណាចៅម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទាននៅការសំណេះសំណាលមានខ្លឹមសារដើមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដូចតទៅSamdhat Mohamontrey, Son Excellence Docteur Madame la Ministre, Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur du Japon au Cambodge, Son Excellence Monsieur le Chargé d'Affaires de l'Ambassade de France au Cambodge, Son Excellence Monsieur le Directeur du Centre du Patrimoine mondial, Son Excellence Monsieur le Professeur expert ad hoc en conservation du CIC pour encore Sambo Preikok, Son Excellence, Monsieur le représentant du Bureau de l'UNESCO à Phnom Penh, Son Excellence, Monsieur le directeur général de l'Autorité nationale Apsara, Son Excellence, Monsieur le directeur général de l'Autorité nationale pour Sambo Preikok, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du secrétariat du CIC pour encore et Sambo Preikok. Je souhaite la bienvenue à la délégation du Comité international de coordination pour la sauvegarde et le développement des sites historiques d'Angkor et de Sambo Preikok, et surtout, pour la première fois,
en audience avec toute la délégation, le directeur du Centre du patrimoine mondial, Son Excellence M. Lazare Elondo Assomo. Soyez le bienvenu, Monsieur le directeur. Je sollicite Son Excellence, Monsieur le professeur Mounir Bouchnaki, d'avoir la bonté de transmettre à Son Excellence, Monsieur le professeur Azzedine Bechaouch, le secrétaire scientifique permanent du CIC, mes meilleurs vœux d'un prompt rétablissement afin qu'il puisse reprendre ses fonctions au sein des travaux d'Ancor. Notre CIC, qui s'intitule désormais CIC Ancor Sambo-Precoq, en est à sa 31e année. Et je suis heureux que ce comité, créé sur l'initiative du Japon, de la France et du Cambodge, sous l'égide de l'UNESCO, soit devenu un modèle de coopération internationale dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine. J'ai aussi appris avec appréciation la nomination d'une experte ad hoc en conservation, Madame Mireille Gruber, et je remercie la France pour sa constante fidélité et vigilance en matière de parité et de transfert des connaissances à la jeune génération cambodgienne pour qu'elle puisse, à l'avenir, assumer avec professionnalisme les tâches de préservation de son propre patrimoine et devenir des experts nationaux, voire internationaux. La venue d'une délégation française importante pendant la 39e session technique et la 31e session plénière du CIC Ancor Sambo-Precoq montre que le site d'Ancor et le Cambodge ont gagné de plus en plus la confiance et l'intérêt des autorités publiques françaises et aussi celles du secteur privé français. Le 20e sommet de la francophonie, organisé dans notre royaume en 2026, en est la preuve évidente. Je souhaite aussi la bienvenue au nouveau coprésident japonais des sessions techniques, Son Excellence M. Kensuke Nagase. Le Japon a aussi délégué des représentants du ministère des Affaires étrangères pour assister aux dernières réunions du CIC Ancor Sambo-Precoq, marquant sa fidèle amitié au Cambodge. La présence importante et constante de la communauté internationale est un soutien clair pour la sauvegarde d'Ancor et de Sambo-Precoq et pour le patrimoine national dans son ensemble. Samdach, Madame la Ministre, Excellences, Professeurs, Mesdames, Messieurs, c'est avec fierté que je souhaite féliciter les autorités nationales Apsara et Sambo-Precoq pour leurs travaux de préservation de notre patrimoine national inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Je tiens à encourager les deux autorités à poursuivre la formation des jeunes techniciens en s'appuyant sur les recommandations des experts ad hoc tant en conservation qu'en développement durable. Je suis aussi très intéressé par les actions de sensibilisation pour la protection du patrimoine menées par les actions et auprès des communautés et du public en général. En effet, la préservation des biens nationaux est le devoir de tous et que le public, surtout national, doit être fier des richesses culturelles de son pays qui représentent notre identité nationale. Je me tourne vers Son Excellence Dr Hampeu, directeur général de l'autorité nationale Apsara, et son équipe, pour les féliciter pour leur courage et leur détermination dans la gestion des zones de protection du site d'Ancor, qui est une tâche hautement difficile. Protéger un patrimoine habité, qui est une spécificité ancorienne, peut paraître comme une dichotomie, mais il est primordial de faciliter la cohabitation entre l'homme et sa culture. Et le gouvernement royal veille à soutenir l'autorité nationale Apsara dans ses missions de préservation du patrimoine d'Ancor
et de ses habitants. Je tiens aussi à présenter mes félicitations à Son Excellence M. Pran Nadi et son équipe pour les travaux de conservation et de développement du site de Sambor-Preikuk. J'ai noté que les experts ad hoc du CIC encore Sambor-Preikuk ont tenu à souligner la qualité et la finesse des travaux, tout comme la méthode de la restauration des structures en briques qui en font un modèle de conservation. Les actions en faveur des communautés vivant à proximité du site de Sambor-Preikuk montrant que conservation et développement ne sont pas incompatibles. Je suis d'autant plus rassuré que les monuments du site de Sambor-Preikuk sont entièrement restaurés par les Cambodgiens, ce qui démontre un avenir très prometteur de nos jeunes experts. Son Excellence Dr Phuong Sakona, je souhaite vous féliciter pour votre volonté de propulser la sauvegarde de notre patrimoine, qu'il soit classé sur la liste du patrimoine mondial ou qu'il soit national, car c'est sous votre conduite et avec le soutien du gouvernement royal que les deux autorités nationales Apsara et Sambor-Preikuk ont pu déployer des efforts admirables pour la préservation de l'héritage millénaire de nos ancêtres, permettant ainsi à nos jeunes générations de démontrer leur grande capacité à prendre en charge leurs biens culturels et de pérenniser les acquis transmis par les experts internationaux. Je tiens aussi à applaudir le nouveau succès que vous avez remporté pour l'inscription du Krama, qui est notre fierté nationale, sur la liste du patrimoine immatériel. Bravo, Madame la Ministre. Son Excellence, Monsieur le Chargé d'Affaires, la France s'est engagée à mener les travaux de restauration du Mébon occidental d'abord à fin 2024, puis jusqu'en 2026. Et je viens d'apprendre qu'elle s'engage à les poursuivre jusqu'à la restauration complète du monument et à l'installation des infrastructures touristiques pour l'accueil des visiteurs. Je tiens d'ailleurs à remercier le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, du ministère de la Culture et de l'ambassade de France au Cambodge pour leur fidèle appui et je les invite à poursuivre la coopération avec l'autorité nationale Apsara pour redonner au temple Mébon occidental toute la dimension symbolique et religieuse laissée par les rois angkoriens. Le chantier du Mébon occidental est un modèle de coopération bilatérale. Le Cambodge et la France opèrent ensemble sur le terrain, apportant chacun leur contribution financière et les techniciens cambodgiens et français travaillent en harmonie pour restaurer un monument du XIe siècle situé sur une île au milieu d'un barail rempli d'eau et toujours en usage par la population de Siem Reap. C'est une aventure exceptionnelle et je suis confiant quant au succès de ce grand défi mené par nos deux pays. Les chercheurs de l'École française d'Extrême-Orient poursuivent leurs travaux de recherche sur la civilisation khmer et en particulier angkorienne. Les résultats seront très utiles pour approfondir les connaissances sur le Cambodge ancien. Je souhaite exprimer toute ma gratitude à la France pour son constant engagement auprès du Cambodge. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon, votre pays s'est engagé depuis 1993 avec la France pour aider le Cambodge à préserver son patrimoine. Depuis cette date, les différentes institutions japonaises n'ont cessé de porter assistance à la sauvegarde des monuments du site d'Angkor. J'ai présidé l'inauguration de la fin des travaux de restauration de la chaussée ouest du temple Angkor Wat en novembre 2023 et l'université Sophia, qui avait pris en charge cette mission sous la conduite du professeur Ishizawa depuis 1996, continuera maintenant que la réhabilitation de la chaussée est terminée
d'en assurer l'entretien pour pérenniser les efforts déployés. L'Université de Waseda, sous la fidèle direction du professeur Nakagawa, s'est engagée pour une 7e phase pour poursuivre les travaux de restauration de la tour centrale du temple Bayonne grâce aux fonds en dépôt du Japon auprès de l'UNESCO et dont le bureau de Phnom Penh est chargé de la coordination. Toutes mes félicitations aussi pour les 30 ans de Japan Apsara Safeguarding encore. D'autres institutions du Japon comme Nara et Tobuken continuent de coopérer avec l'autorité nationale Apsara pour d'autres monuments du site d'Angkor. Je remercie infiniment le Japon. Samdach, Madame la Ministre, Excellences, Professeurs, Mesdames, Messieurs, je souhaite terminer en vous faisant part des félicitations les plus chaleureuses de Sa Majesté la Reine-Mère Norodom Moninit Sihanouk à tous les membres du CIC Angkor Sangpo Preko pour leur dévouement et leur fidélité au patrimoine du Cambodge. Je me joins à Sa Majesté la Reine-Mère pour vous renouveler nos vifs remerciements et vous assurer de notre constant soutien pour les accomplissements inestimables en faveur de notre patrimoine. Et je ne peux oublier mon auguste roi-père, Sa Majesté Norodom Sihanouk, qui fut un grand visionnaire et qui a su mettre en place, avec la communauté internationale, un mécanisme original et unique qui a fait ses preuves depuis plus de 30 ans et bien entendu sous l'égide vigilante de l'UNESCO. Son Excellence, Monsieur le Directeur du Centre du patrimoine mondial, veuillez s'il vous plaît présenter de ma part à Son Excellence Madame Audrey Azoulay, Directrice générale de l'UNESCO, mes salutations les plus chaleureuses, les plus respectueuses et ma profonde gratitude. Je vous remercie pour votre aimable attention. Pour notre souvenir, je vous remercie infiniment de votre présence. Merci beaucoup.
ត្រួតទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានព្រះរាជកម្មភាពរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលស្ដេចយើងទតនឹងទស្សនានៅពេលនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំម្ចាស់នាងខ្ញុំសូមលំអរកាយក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមគោរពជម្រាបលា